Kardom Pini News Fast Karbiang Long Berta Ketanja Bang Nili Samika Cherong Parpi Aprangsi Berta Thipipen Arjuita Har Ghar Jal Kalisi Asai Tang Etpu Kachikrong Adima Longta Lang Imuta Thek Long Le Adivasi Suraksa Samiti Penta Kewang Jilang Arni Penke Epecholsi Alongsi Cherap Chetodun Popura Perangkia Mai Hapen Pachetangpo Kaikia Son Cherok Togajok Drugs Pen Banghini Polisari Ring Kachingnang Non Birtang Ton Pen Arjuita Har Ghar Jal Kalisi Asai Tanget Pukachikrong Adimalong Lang Imuta Teglong Le Central Government Pen India Adet Pi Ararapan Ki Misen Ki Junalang Kapacitang Ejipura Har Ghar Jal Puathi Pian Ponsi Jal Jivan Mission Pen Siding Pondo Lasonsi Karbianglong District Arlo Setame Karbianglong Autonomous Council Arum Kedo PHA Sai Campaign along Jal Jivan Mission Scheme Siding Ponsi Arong Jal Jivan Mission Alang Angkru Selam Pondo Bonta Irong Nat Arada Tumtame Labang So Jal Jivan Mission Scheme Kitang Kachikrong Adim Along Tame Radatum Ahokpet Langjun Longle Labang So Sai Angdeng Ko Ansi Kechun Che Radatum Ahokpet Lang Junlong Lema Klardak Pen Karbianglong Ararapan Kapachini Thekjia Phanpura Therangkia Bitungatum Pen Jal Jivan Mission Scheme Asai Kiklem Tang Kitang Adim Kahumri Dam Pedo Pondo Bangso Hut Ketek Damlong Atengke Jal Jivan Mission Scheme Ketang Kachikrong Adim Elong Nat Setame Rongradatum Langki Junlong Puke Ketek Damlong Avi Lasonsi Singhason Constituency Angkang Ramsa Pathar Along Jal Jivan Mission Scheme Pen 46 lakhs Atangka Padamsi Sideng Pondo Bonta Rongradatum Lang Imuta Ki Junlong Puke Hekdam Longle Bonta PHA Sai Kam Executive Engineer Atum Asai Tang Pamime Lapen Radatum Lang Ki Junlong Ave Pin Pen Completion Certificate Alo Pipa Jersey Contractor Suman Rai Abang Tangka Chuendelo Lason Thot Si Manja Hidim Teron Model Village along Setame 1 crore 9 lakh Atangka Contractor Hinchong Rong Piapan Hodaisi Jal Jivan Mission Scheme Pakim Parang Pondo Tangte Hidim Teron Arong Radatum Lang Junlong Lama Lason Thot Si Manja Habar Rong Bong Pathar along Setame Jal Jivan Mission Scheme Kim Tan Amat Radatum Lang Junlong Lea Birta Riptunlong Tangte Kumat Si Kichokche Ajoinesi Kurkuratangka Padam Derapita Radatum Lang Junlong Litetlo Lahenlo Nonapor Hidunga Karju Arpukedo PhD Executive Engineer Bikram Teron Assistant Executive Engineer Kenny Bepi Lapen SO Harichanti Mungatum Sai Kiklem Bomahut Kachilang Dunde Lapen R6 Pen Kilang Kapangching Kalidera Joksi Completion Certificate Pajersi Contractor Atum Kurkuratangka Pachu Endet Apita Rongaradatum Ke Kijunalang Akisung Pen Jokun Edadlo Jokun Elang Asun Thotsi Mesin hai hormula hai tang det pen no opening det pen penangan arji pene cheklo joni jon thom bak dolo la pusona lang pu ne jun ke junjilang jun popan ke kalelang la pu ne pu hita pu ne hong ke solaya lang phan pu pi ke pilo pidet pen la kahino la ka fitting ke chok che polone ko pipi polone akhino sondo lang pilo tang te long pen piping bob dakapa along pen pipe hino dakapa lai hai nil tum rong sor pen penan chibori pen bonai pon bom lo bonai pon bom pen chipi pon bom lo non thu bang la toar kapasur tumbang pasur bang amar nge pipe hino thu dak lo pipe hino dak pen amar nge la so pipe ka bonai ja pipe extra pipe tawe ko pini tawe amasi bonai ta tikte jata tikte la pen det ke nge rong si chitang te telang ke pumansi hala ki pibom huta nili tum dorli malangali enon dorli malangali de hetala sab sabet hita erong hormu lopot pusin nili tum chenghon lo chibilo chipirti lo ta non bang ge lapuson ka hinu dulo la hinu dak pen ke na bonai bang tavelo jat ba tavelo nili tum da rong sorda hormu jam hem dak ke stock tang bostu tawe amase bonai ta tikte del amase nili tum non puta lapuson si dokawlo la se la son son bostu ke Nilihin bang jipote bang ke ki do pen par dabi det hita thang lama velo kenoda pen mane aningkan po bang pupe nilitum la bonai lo pen tang det pen la chiklo yon joni la puson le la jol ningkan si de lu pin tuning si gi an ki jon iglong la he tuning pe pik pen
non na junong le non puta jonik long le de non na latung kona lang si jon bom ni tu la ring lang se jonik bom ni la jejem pen la pai pai hui la pason nang pali abim abi anja tabi pai kali la pai nang li ma hol pipe ta nang li pipe ta bi la ring lang se che soi bom don putar la bang so jeje mai skin pen alang ke jun long kang jok ta jonik long le cheng hole jun long le ni ki cheng ru che jonik long he na phan ke la roi ta lang wek dat ma hedi jonik long le na phan so skin tang det pen lang ke am long chiklo jon kan bang don ni la ke lang ke am la so tang det pen chiklo jon tham ba ke du ko nang li es committee lo committee he tang department apan pachigi engineer phan ni tum la sonang kang por ni thedi ni li tum la president abdullah penda inut bhai ni tum hedi la engineer phan tu dun lo la so scheme ke nangi pi pa me scheme ma nangi pi pa me scheme lo pial he khosut kisuma tuma hor ingri ha ta do na pi pe te sam ni la sa pa bang theng dak dak di wana bang ini cepatar dun lo ningi jang he dun le itu ngi long le thapo po sang ti thapo yi lang pipi ong pala lang pipi ong ti ni tan pilo nang di the ko lang tum ana pu dun le di hey ni kanu kuribo la dak gam siwak ta blog gam siwak nang dun la song i pinchang ri nang di tum ana ke ronga la abob nam di no dagi usi pu he tana bo har kang ri tum si pu dun he tan hola so pendan ni tum ke ki jun long puta ave so lang jas ki jun ji phanda ta chinu ana ka fere kim ham so da li lang nang ro thadi ki jun phai ba da luk ke chinu na ka fere atme ekdom iron he fully fukong ta heng dala so pon ni tum la so thank you hai la so kala lu lang ra bang ko adom tinta kan po bang pupe nili tum la bonai lo pupen tang det pen la chiklo yon joni la puson le la jol metro abang lang pa phir lo nili tum ka du ka be pen chelang se la jol metro bang se ami tha kam ami thang sai cheklem lo anta lang li la jol metro bang aphan ma ta nong nam la ke pinaya tangka pini pinde ta long lebo na lang li mata pini cheklem pini dure je thang nak nili pen ke chelang do masin nili ta ason mung long le anam long le kam ke alang li phanda jure pure ta heno masin nili ta pupe la rong sor ta pupe manili to mage la son hormu ke dupe na parse evidelo mane memulo kardo te pu hormu ke pa doling padona kita isu sedena ot edena la son sin nili tum sing kilo ino bhari to pe masin non tu ta nili tum khela chebona ni pulutang te nili आदिवासी सुरक्षा समिति पेंटा केबांग जिलांगर नि पेन के एपीएचओसी लोंगसी चराप चितोदुन पोपुरा हेरांकिया माई पेन फापोन पेन पचे थांगपो आसामार लोक हाइसो माते इंगलोंग असवातुम आकी सुमी सिवेट लपेन आकेमांग ताई सिवेट लोपुरा पिनी ऑल कार्बियांग लोंग आदिवासी सुरक्षा समिति आतुम एपीएचओसी अलोंगसी चराप दुन पोपुरा जायगा थरा हेमालोंग हेरांकिया माई के फापोन ट्राइबल आखायातुम ई सिवेट आकेंगकाम चेजोरा पेजी अफानपुरा Mathaponsi kebang jilang arni pen ke epechausi alongsi kam klem dun rapet po lapenan partame epechausi atum akimang alongsi nilitumta kaiketa arjap dun hipji puta Pherangkyang lo pachini pon adivasi akhaya phan Assam government atum nangchenek biglo athe nilitum kelong nangji rights anta chelongli lasi kebang jilang arni election apor pen ke BJP aphan kapar MG alongsi arjap dun hip po pusi chethan pon देवपानी कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएसी सरबन तेलंगा के आहक पेन आदिवासी आखाई कली अलंगली के तेलंगाना पेंसी के बैंकता जोंपो ने पिनी निगारो अलाव निलितुम एपीएचएलसी अलाव आदिवासी सुरक्षा समिति आम निलितुम अलावसी पिनी नंगे जॉइन दुना लापेनितुम jirpo usipolo non make jirpo hisab si dobompo alang litum alo suraksa samiti da dobompo identity ge nitum da dobompo setan nitum eke claim rapet po APHLC lapu ya lambang ke meeting ga do eta claim rapet po alang litum election hot nang rap dun mane ke claim po ili itu fancy ala tengah kandidat ke avelo kandidat doji long ni doji ala tu hala da ke kandidat pinangi pulo lagi non tapi bom lo hala si bom po lapen alang litum schedule tribe hang bom lo long ledet ke mati di Assam government long pipede kita alang litum adivasi tu hala kitab long langka history langka buronji langka 1778 si alang litum schedule kelong hala tu paharia pu si tu mangipu 1778 Lord
কোন আছিলে আগস্টস ক্লিভলেণ্ড ahutsi alang litum phan kipi lapen Warren Hastings governor ahutsi alang litum phan kipi la si alang litum si aprang gelong ningkan haroket thom aprang si alang litum gelong la si non itum api gelong adungge nang dum nang join dun ri po bangge la ke kaning je mata memidet la aku alang litum duk ta duk o bel alang litum ana paharia po sige pu paharia mane hill tribes alang litum mangi la si non nilitum ke claim rapet po alang litum la pen khilonjia okhomia tentu ke la ken litum long si la ke claim rapet po alang litum nang dun lo claim rapet po la dak chot kali nitum all Assam level akehai Lurian Jyoti Gogoi ase do la pen ke akehai Okhil Gogoi MLA akehai do alang litum anta nitum Jagadish Bhuya la ka do iten nitum chingki pe meno opposition party grip for nilitum la grip for opposition party ke chelang petsi nitum election da fight la pen kam anda claim rapet la pen Assam chot kali niliga chini nilitum yong si la ke do an chelang pet lote Assam chot kali north east apan ke la ake mesi cheplang ko nonante saralang litung ke bangge Olkar Bianglong tonge bangma mate napu Bukajan district na sige bang so alang litung Olkar Bianglong ma sige ba Olkar Bianglong pa sige ala tung nang dunu ne kheti pe na jok ni kheti claim bom lang sok ke ga do be la ma sinang dunu ne del ni tu ke mu chota meeting claim po hai non la sok ke ep ni tang lo Olkar Bianglong mane Olkar Bianglong di Mahasau akalang Olkar Bianglong di Mahasau le claim ko aku Assam ben yong si komane nang du ning tung tela tawan det ko nang pidun na halan ni tuma objective ke jat vet ken ke mang ke si vet cholo lo state ke hang pan nok si tung claim lo autonomous state ke hang la pen ke long ya pan si la election da ke dan bom lo lai lo akam pa ke claim ni ke la pen six schedule ke pang tang vet ko la pen non BJP to kasapur akahen no akam ke claim UCC CAA lai hoi thake ni to fight ko mane ami ekeloge kaam korim ami dekhilu BJP Congress bibhinno dol AJP ei bilakok dekhilu kintu adibasir karone ekku nokorile anki ama jitu ST দিব লাগে তার পরিবর্তে আমাক BJP এ ঠগাই আছে কংগ্রেসেও ঠগালে এই কারণে আমি এতিয়া রিজনাল পার্টি লোকাল পার্টিক আমি সাপোর্ট দিম আদিবাসী সকলে আৰু আমাৰ যি পাবলগীয়া প্ৰাপ্যখিনি তেওঁলোকে পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু নিশ্চয় পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আমি আৰু এদিন নিশ্চয় যদি আমি এই দলটো আমি যদি জিকাব পাৰোঁ বা কিবা কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় একদিন আমি সাকসেস হব কোন সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে সাপোৰ্ট দিব আমি আদিবাসী সুৰক্ষা সমিতি নন পলিটিক্যাল পাৰ্টি হয় আৰু এতিয়া আমি তেওঁলোকক ডিস্ট্ৰিক্ট কমিটি আমি মানে এতিয়া APL সাপোৰ্ট দিছোঁ আৰু এইবাৰ তেওঁলোককে ইলেকশ্যনত আমি জিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমাৰ প্ৰাপ্যখিনি পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে যোগদান কৰিছে যে আহি থকা সময়ত নে আজিৰ পৰা যোগদান কৰিব যোগদান কৰিছো আজিৰ পৰা দেখিলো ষ্টাডি কৰিলো গোটেইখিনি তাৰ পিছতে দেখিলো আমি একোৱে নাপাওঁ আপোনালোকে আজি ডিফুত যে আহিছিলে কেইজনমান হ'ব ইয়াত ডিফুত আহা আপোনালোকে আমাৰ কমিটিৰ মানুহখিনি আহিছো কমো 11-12 জন আচ্ছা খালি অকল কমিটিৰ মানুহ তেনেকা আমি এতিয়া গৈ মিটিং সেটিং কৰিম আৰু আমি এতিয়া অৰ্গেনাইজ কৰিম গোটেই কাৰ্বি আংলক আৰু আমি মানে সাকসেস কৰিম আৰু এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা গৈখিনি গোটেই ৰাইজক আপোনালোকে মিটিং কৰি আপোনালোকে জনাব যে মানে ৰাইজক জনাব আৰু ৰাইজকো জনাম শাখা কমিটি বিলাক বনাম আৰু জাগা জাগা ইয়াতে ডিস্ট্রিক্ট বিলাক আছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং বুকাজান সাব ডিভিজন ডিফু এইবিলাক আমি ঝাউৰাঘাট এইবিলাক গোটেই ঘূৰিম আমি আৰু
আৰু যি আদিবাসী লোকসকল আছে আমি তেওঁলোকক অৰ্গেনাইজ কৰি মানে নেক্সট MLA টো আমি কাৰ্বি আংলঙত জিকিব আমি ইয়াতো কাৰ্বি আংলঙত থাকিবলৈ আছে অসম চৰকাৰে আমাক ST নিদিয়ে আমিতো ইয়াতে থাকো যেতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ যোগেদি আমি ST টো খুজিব লাগিব আৰু তেখেতসকলে নিশ্চয় দিব সংবিধানত আছে যেতিয়া আমি জোৰদাৰকে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাম আৰু যেটো সংবিধানত আছে আমি পামেই কিন্তু অসম চৰকাৰে আমাক ঠগিয়ে আছে সদায় ঠগি আছে আমি আৰু কিমান সহ্য কৰিম এতিয়া স্যাটেলাইট কাউন্সিল দিছে এটো কি কৰিব কি ডেভেলপমেন্ট কৰিব এটো কৰি দেখাওকচোন হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰি দেখাব পাৰে কিন্তু একোৱে নাই এতিয়ালৈকে এক টকাও দিয়া নাই কোনো আদিবাসী এই সংগঠনৰ লৰাবিলাকক দিয়াই নাই তো কেতিয়া দিবহি কেতিয়া উন্নত কৰিব আমাৰ লগত এজন MSC আছে আমাৰ লগত এজন MSC আছে MSC নাই আদিবাসী নহয় এইজন আদিবাসী MSC নহয় মই ডাঠেৰে ক'ব পাৰো এটোতো আদিবাসী ভাষা জানিলে যে আদিবাসী হ'ব এইটো নহয় এটোতো তেলেঙ্গানা মানুহ হয় তেলেঙ্গানাৰ মানুহ এটো লিষ্ট অফ সাউথ আপোনালোকে লিষ্ট অফ সাউথ আদিবাসী লিষ্ট অফ সাউথ এনে কি গৈ যদি ট্ৰাইবেল হয় বুলি ক'লে নহ'ব নহয় এটোতো লিষ্টটো কালিতো এই কেনচেল হ'ব মোৰ ল'ৰা যদি IS দিয়ে তেতিয়া ই আউট হ'ব লাগিব ই নাপাব আদিবাসী ক'লে নহ'ব নহয় বিজেপি মানে কণাহাহক পটানহান দিয়া নিচিনা দিছে এইটোতো এই আদিবাসীহে খুজিলে টিকেট কিন্তু দিলে তো তেলেঙ্গানা এইটো নহ'ব তেলেঙ্গানাৰ মানুহ বাগানতো সব মানুহ বেঙ্গলী মানুহ আছে অসমীয়া মানুহ আছে এইটোতো কেতিয়াও এই আদিবাসী নহয় এইগুলি আমি মানি নল'ম নহয় এইটো আমিতো ই যদি হাই ৰেংকত যায় আমি কেছ কৰিম তাৰ ওপৰত নকৰিম নেকি সমান তেলেঙ্গানা Kaikia son cirok tok ajok drugs pen banghini police arideng kachingna pinini phai krei hini arni jakhong achiklo ada por phainer cap aporalom borpathar raikom sai khiatum Kaikia son thakthak kirika kuroga sai dode sang sepin pen ajok konthi meme ihum dimapur anat pen kibang bom I-20N bearing registration number AS01 BP 4004 Borpathar Police Atumpen NH39 Atowarpi Khagrajan Naka checking get along ki ongdung drugs mate heroin kineponlo bangso drugs mate heroin pangrum pet pen omthong kep Borpathar Police Atumpen si neponlonglo lapen banghini police arideng kachingnang check abang pramen ke birta ki tobom aporahut anke ang tonpen chini pon pelan nonamat kedo anasai Borpathar Police Atumsi cheparideng ko हाँ बोलो क्या कर रहा है तो नाम दे देना कौन नहीं इसका कलर तो अभी नहीं वो वहाँ से लगे उनके Pinia Berta Lansi Pajudlo Domithakme Kardom